तो हाय हेलो नमस्ते जय जगन्नाथ समस्त को पुणी थे गोटे नुआ भिडियो आपको स्वागत। तो आज टे हेयर कट कर पलि आसी हेयर कटा केमी लगे जस्ट टे कमेंट रे कहे आठी हेयर कट 100 टंका बहुत बाधुचु। तो कट तो करके आसची तो देखा जाऊ कौन हो। तो चलो टाइम हो गला ड्यूटी को जीवा। ड्यूटी आसा लंच ब्रेक आसला कथा हो लंच ब्रेक खाई खाई जाए कहीं फॉलो हाँपे जाइए बहुत भिड़ था ना तो लेट होगा आसपा। तो लंच ब्रेक आसले खाई खाई जीवा भाई को आज छुट्टी अच्छी भाई रांधा रुंधी करदे। तो चलो ड्यूटी की जीवा। रूम आज माछ भजा एठी दीदी माछ पीस गुड़ाक ये करके गोड़े हाथ कहीं दूसरे माछ मुंड भजा आज को जहाँ जहाँ वो देखो मुझे छरई के आस तो आज तो ये माछ पीस रे भाजा माछ मुंड ହେଇଗଲାଣି। हाँ तू दे चल आखि बुड़ेलान ना आ गोटे पीस दे दे कड़े दे दौ ना तू से माछ मुंड घाट परिवा काटा चलती माछ मुंड पकड़ घाट करवा डाली टिके करवा माछ एटा हम टिके जस्ट झाल टाइप ये खाइब। आज टे समस्ते घर अच्छा तो मुझे आज छुट्टी पाई काली छड़ जाइए आ भिडियो करते टाइम पाइनि ड्यूटी टे कम अधिका था आज छुट्टी पाई तो से दीदी दीदी भी छुट्टी अच्छी तो आज माछ भात कर चलो कौन कर जाके देखो चिंगड़ी देखते भूल चिंगड़ी माछ भी आसला। तो माछ भजा पूरा पूरी शेष चिंगड़ी माछ चिंगड़ी माछटा घाट चिंगड़ी माछ मुंड पानी परिवा बैगन आलू बोईतालू पुई लंठा जन्नी एठी उठलू टे छुआ पियाज। चलो प्रस्तुति करवा आरंभ हो सार घाट तेल पड़ी फुटण पकेब कि फुटण जारी कर पका पका तेल अलरेडी गरम हो कर लंका पियाज जो काटिक रखा पका शॉर्ट मुझे काटी हम जे मु लंग भिडियो पकड़ जस्ट टिके पियाजटा नाले नाले है देख आम कुकुर को तो टमाटो पड़ी अदा रसुण पेस्ट पकई कर
मैं तो जानी ना। अरे बाबा डाली यहाँ रहा, ये रहा डाली मुग डाली कौन ये कौन तू घर अच्छे पूरा बाहर अच्छे बाप झील माछी मारामारी खेल। हाँ भाई गला भाई गला भाई गला भाई गला भाई पानी बोतल टिपी माराइनि टिपी कहीं पड़ो अदा रसुण पेस्ट पैकेट गोटे किणी एठी सरंजाम टिके नाही भल लगे कि खराब नुह ना ताठू अधिका टे कषापी पड़ो तो भिनेगार सेंटा पड़ेगा जे सेंट को से सेंट पड़े आसो निहाती या 10 मिनट के कषापी पड़ेगा सेंट न गला पर्यटन तो भिनेगार सेंट खटाड़िया बासे ना तो ये पड़ा हल्दी आ लुण ये शीघ्र रांधे मुझे लेट रांधे ताठू बढ़िया रोषे करे रुंदी थी पूरा खराब करे मु लेट करे बढ़िया करे पूरा धीमा धीमा तो रेड चिली पाउडर पड़ला देते हमको कुटाई करना दे आज्ञा दीदी गला नहीं क्या मुझे प्रोसेसिंग चलती मोर सॉरी धनिया पाउडर जीरा पाउडर चिली पाउडर गरम मसला चिकन मसला फिश मसला नहीं चिकन मसला पका वाला तो 10 टी पानी दो कि 10 टी पानी दिया वाला बाबा माछ चौकुट देमी ना माछ चौकुट देमी आज्ञा दो दो तो माछ मुंड चिंगुड़ी पड़गलानी जस्ट ए टे कषा तापर कुटा जी कषु परिवा परिया सब दे देवा कंचा परिया टाइम नाइन ना जल्दी जल्दी कर दियो टाइम है सब खाइबे समुद्र भी भाई पड़ेले इला कर दिया हो से आसले सन्ध्या सब खाइबे पड़गला कड़ा जगह धरना गोपालन मॉल तार गोपाल अन्न तो जोश टिके सीझी गलानी तो ताकू टिके बारंबार नाड़िया पड़ो तले नागिबनी तरकारीटा खराब हो हाँ भाई काबुली बुट पका ये बाहर तक नहीं जा दीदी पका दीदी तो काबुली बुट सीझा हो काबुली बुट के ऐड करदे तो बेसी देना बुट बुट हो भल लगे तो ये हूँ रुषिया सेकेंड पार्ट तरकारी नागी नगल जो बड़ कष्ट लगे एत परिश्रम करके पूरा जिन तो हो गला जस्ट पानी देकी
ଖାଲି ଫୁଟେଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଘାଣ୍ଟ। ଭାତ ଖାଇବା ସେପଟେ ଡାଲି ବସିଛି ତ ଛୁଙ୍କ ମରାଯିବ। ଆଉ ଟିକେ କଦଳୀ ପରା ଥିଲା ଏବେ କଦଳୀ ଦେଇନି ଦିର କଦଳୀ ଆଉ କଦଳୀ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ସେଦିନ ପରିବାଟା ଫୁଟିଯିବ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେ। ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛି ଟିକେ ଗବୁ କିନା ଫୁଟିଲେ ରେଡ଼ି। ଗରମ ମସଲା ତ ଘାଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ରେଡ଼ି। ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ସେପଟେ ଡାଲି ଛୁଙ୍କ ମରିବା ନାକି ଛୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାହେଉଛି। ଘାଣ୍ଟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରି ସେ ଡାଲି କରି କୁଟି କୁଟି ଦେବା ଯେନେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ପିସ୍ ନବା ଏଟା ବୋଇତାଳୁ ପିସ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଟିକେ ଲୁଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଛି ହେନେ ଯେ ପାଣି ଦେଲେ ଲୁଣ ଦିଆହେଇନି ଆଉ ତ ଠିକ୍ ହେଇଥିବ। ତ ଖାଇବା ଟିକେ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ ବସାଇଦେବା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସେ ମାଛ ଯେଉଁ ଅଛି ପିସ୍ ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ରଙ୍ଗ କରିବା। ତ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଖାଇବା ସାରେ ଆଉ। ଟାଇମ୍ ଆସି ହେଇଗଲାଣି 7:05। ଭୟଙ୍କର ମେଘ ଢାଳୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ବସେଇକି ବସେଇକି କଥା ହେଉଥିଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି ତ ମେଘ ବି ପକାଉଥିଲା ମୁଁ ଦେଖାଇ ନଥିଲି। ଏବେ ହେଇ ବାହାରକୁ ଆସିନି ଟିକେ। ଯେତେବେଳେ ଖାଉଥିଲେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବି ମେଘ ପକାଉଥିଲା ମାନେ ଖରା ଯେମିତି ଦେବା କଥା ଖରା ସେମିତି ଦେଇଥିଲା ମାନେ ମେଘ ଏମିତି ପକାଉଥିଲା। ଏଠି ଭାଇ ଏ ରଙ୍ଗ କେତେବେଳେ ମେଘ କେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା। ଏଠିକା ପାଗ ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା। ଏଠି ଆମ ସେଠି ଯେମିତି ଗରମ ଦିନିଆ ଲୋକ ଟିକେ ହାଲକା ଫୁଲକା ପିନ୍ଧିକି ବାହାରି ପାରିବେ ସେମିତି ନୁହଁ। ଏଠି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଅଧା ଟାଇମ୍ ଲୋକ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ମାର୍କେଟରେ ବୁଲୁଥିବେ। ତ ଆମେ ଟିକେ ରୁମ୍ର ସେଫ୍ ରହିବା ଟିକେ ଛୁଟି ଦିନରେ ଏମିତି ମେଘ ଫେଘ ମାନେ ବଡ଼ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଏ। ଇଆଡ଼େ ଯାଇ ହେବନି କ'ଣ କରିବା। ଭାବୁଥିଲି ଟିକେ ଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଲ୍ ବୁଲୁତେ ସେ ଗୋପାଳ ମଲ୍ ଅଛି ବଡ଼ ମଲ୍ଟା ସେଠି ବୁଲାବୁଲି କରିତେ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଭାବୁଥିଲେ ଯାଇ ତ ହେବନି। ଦେଖି ମେଘ ତ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ମୁଁ ମେଘ ଛାଡ଼ିଲା ତ ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ ଟିକେ ରିଲାଏନ୍ସ ମାର୍ଟ ଆସିଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନେଇକି ଯା। ଦିଦାର ଆସିଲାକୁ କହିଲା ଟିକେ ବୁଟ ଡାଲି ନେମି ମୋ ରୁମ୍ର ଟିକେ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କରିମି ତ ନା ଏଠି ନୁହେଁ ତା ରୁମ୍ର ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବି ଖାଇଦେଇଥିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବି ନେଇକି ଯିବା। ବୁଟ ଡାଲି ବି ଏଠି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଏଠି ଅଛି ପ୍ୟାକେଜ୍ ନାହିଁ କେତେ ନେବୁ 500 ଟଙ୍କା ନେବୁ 250 ଟଙ୍କା ତୁ କେତେ ଖାଇବୁ ତ ବୁଟ ଡାଲି କେଇଠି ଅଛି ବେ ବୁଟ ଡାଲି ନେବ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନେଇକି ପଳେଇବା। ପରିବା ପତ୍ର ତ ଭଲ ନାହିଁ ଏଠି। କିଏ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳକୁ ବିପିଏଲ୍ ଚାଉଳ ଭାବୁଛି 99 ଟଙ୍କା କିଲେ କେତେବେଳେ ମନକୁ ଆସିକି ନେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ତତେ କେତେ ମନ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏଠି ଅଛି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନେବା ଯେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ୟାକ୍ କେଉଁଟା ନେବା ରେ ଆଉ କେଉଁଟା ନେବୁ ଯେ ଫ୍ୟାମିଲି ପିକନିକ୍ ରହିବ ନା ଭାଇ ଆସିଲେ ଯାଏ ହଁ ନା ରହିବ ନା ଆମେ ଟିକେ କଥା ବିଷୟରେ ଦୂରେ ନେବା। ମେନି ପୋକ ପ୍ୟାଣ୍ଟର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ 80ର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି ବା ସେଥିର 1 2 3 5ଟା ଗ୍ଲାସ୍ରେ ମୁତି ଶକ୍ତି ହେନା ଆମ ଛୁଆ ଥରେ ମୁଦ୍ଦା ଲାଗିଲା ବୁଦ୍ଧା ହେଇଯାଉଛୁ ଏଇଟା ସବୁ ବନ୍ୟା ସେଟା ପ୍ୟାମ୍ପର୍ସର ସ୍ମଲ୍ ସାଇଜ୍ 80ର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି 80ଟା ଅଛି ଆଲୋଭେରା ଫ୍ଲେଭର 500 ଟଙ୍କା ଆଲୋଭେରା ବାସ୍ନା ହବ। ହଁ
ये सब फेक मानस तो सब मुतिवा छे रका पैम्पर्स भी चू चू मैग्नेटिक पाखुला चुटुटा ठे एमता कर हुए ये कमेंट करी कहबे तो अच्छा देखिए कितने ठे होई अरे मैं नहीं पको पैंट क्या सरी जी ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଯିବା ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣିବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସହିତ ଚୁଜ୍ କରି ହେଲାନି ଏବେ ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣିବା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି କି ନାହିଁ ପେଟ ପେଟ ଖରାପ ହେଇଯିବ ପେଟ ଟିକେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ଟିକେ ଥମ୍ସଅପ୍ ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କା ପିଇବା ତ ନେଇ ଆସିଲେ ବିଲ୍ କରିବା ନା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏକା ନେବୁ କିଛି रूम आसिक पहुँच जाए थम्सअपटा खाली कर दी खाई तो गोटे बुंदी लड़ू यहाँ गोटे आनी दीटा आनी रूम आसिक पहुँच जाए मेघ झिप 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 पकाऊ तो दीदी रोसे कर रात खाई खुआ दे शुई पड़ा सका उठने पुणी ड्यूटी रातिकार राति कौन हम खाइबा कहते माछ झाल चना रातिका खाइबा भात माछ भजा चना डाली जीजर भात खाई खुआ सारिकी कथा हवा तो खाई खुआ के शुई पड़े तो शुई आज के शीघ्र शुबनी कल शीघ्र उठी जावाई पड़ो निंद ठीक से हवा दरकार ना पाग भी भल देखी वर्षा पाग तो शुआ तो वीडियो भी एंड करिया काली आरंभ करती आज एंड करवा तो बहुत सारा लाइक शेयर कर वीडियो दयाकर शेयर करूँ आ सब्सक्राइब करूँ वीडियोटी जब भल लगे तो कमेंट करूँ प्लीज प्रथम आप शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज तो रोच जय जगन्नाथ देखा गोटे नेक्स्ट वीडियो गुड नाइट बाय।